Mga kaibigan, good morning. Good morning Bermuda, around the world. So nakahuli tayong malaking isda, mga loads. Relax lang, relax. Take your time, buddy. Yun, mga idol. Yan, si Idol Lilton naghahanap ng malaki. Idol, kung bahala rito sa baba. Kung bahala dyan. Yun, malaking yellowtail mga kaibigan. Sana makuha, relax lang. Ba't mo kaagad pinakagat? Di mo nang tayo landline eh. Laki pa naman. Paano yun, Brad? Yan, di natin maano. Huy! Bababain ko ha, pagka medyo ano. Yan, uy, huwag ka pipikit. Puta naman no. Ano ba naman to? Pipikit. Pipikit, andyan na isda mga lods. Uy! Giant! Mga shout out sa lahat mga lods. Ayan, nadali rin. Pinakamalaking yellowtail sa mundo. Ayan mga idol. Relax lang idol. Kasi buntis yan, buntis. Buntis pare ko eh. Ayun, grabe yun ah. Ang laki ng rad na yan, Brad ah. Uy, wag dyan, may batur yan. Akong bahala dyan sa baba, idol. Mamaya, malamig eh. Wag ah, relax lang. Parang dilis yung nasa ibabaw eh. Parang nasa dilis. Tayo yun! Kitang kita. Namumuti. Oh my gosh. Ay, laki Brad. Namumuti mga kaibigan. Namumuti. Ayun. Tignan na yan. Ayun oh. Yes mga idol. Ay, laki niyan. Woo! Oh my goodness. What? It's a giant. Jack. Giant Jack. Oh. Brad, pagurin mo lang. Huwag ka mag-alala dyan. Relax. Ang bahala. Dyan sa baba. Dadakutin ko yan. Relax lang, relax. Relax, Brad. Baba, idol. Andyan yung ano. Ayan. Dadali. Relax lang, idol. 30 pounds lang yan. Teka, kunin natin yan. Let's get it out from the water. Malaban talaga, idol. Okay lang, hayaan mo lang. Kasi masyadong malaki. Masyadong malaki yan, idol. Relax lang. Relax. Ayun. Nakipaglaban na ating idol, mga kaibigan. Amberjack na malaki. Giant. Tingnan natin mga loads. Grabe, namumuti oh. Hayaan mo lang pagurin. Tagal talaga yan. Masyadong malaki, idol. Relax lang. Mamaya pulutan yan. Ayun no. Alright, namumuti mga kaibigan. Ayan oh. Ayan. Yung puti na yan mga idol. Ayan na. Oh my goodness. That's a giant. Giant. Shit. I think that's a shark. Baby shark, man. Baby shark. Oh my gosh. Huwag kang mapuputol ha. Relax lang. Take your time. Where's it? It's a giant, boy. Where's it? Ayun ay, paglaban pa ating idol mga kaibigan. Let's get it on. Wow, relax. Sabing hadlan eh. Heavy boy. We're getting the big jacks. Hopefully we can get it. But we have only 30 pounds line. Yeah, so it's hard to pull up. We'll see.
Wow. Oh, relax. Okay, leave it, leave it, leave it. Yeah man, leave it. Okay. Pull it, pull, pull. Pull, a little bit pull. Oh my goodness, this guy is... Hey, welcome to Barracuda, man. Barracuda guy. Hey, wash, wash. Yan, to Barracuda. From New Jersey. Eh, sa Bacolod at saka Davao. Mga taga Davao diha, mga bay. Are, nakadako man sa... Dako man sa patingon sa mukha kan. Nakawala. Buwang ano to. Nalo ko na. Pero bay. Bay, hindi bay. Bay, bay, live, bay, bay. Relax lang bay, relax. Tuna, tuna. Let's get it on, bay. Wala, a little bit, a little bit. Easy. Let's go. Relax, relax, relax. Leave it, leave it, leave it. Huwag kong kontrahin. Oh shit. Ay! Damn.